What do you understand by the probity in governance? Probity ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? Probity the evidence of ethical behavior. ମାନେ governance ରେ ଶାସନରେ what is understand the probity based on your understanding of the term. Ethical behavior in a particular process. The term probity means integrity. Integrity means साधुता, uprightness and honesty. साधुता, integrity, अखंडता, integrity, साधुता, uprightness. For government employee and agencies, maintaining probity maintain करिवे involves more than just avoiding corrupt or dishonest conduct. Maintaining probity को maintain करिवे involves more than just avoiding corrupt or dishonest conduct. For government employee and agency, employees and agencies, maintaining probity माने साधुता involves more than just avoiding corrupt or dishonest conduct. Avoiding करिवे corrupt or dishonest conduct. Avoid करिवे corrupt. It involves applying public sector value जो या apply हो जो involves हो अंतर्भुक्त होची applying public sector value जो such as impartiality माने partiality का करिवनी, accountability जो कहती जवाबदेही and transparency स्वच्छता. It also regarded as the strict adherence to a code of ethics. It strict पूरा code of ethics रो value होन जाए based on undeviating honesty. और साधुता को undeviate करिवनी, साधुता को undeviate माने अलगा हबनी, undeviate. Ensuring probity in public sector activities. Ensure करिवो probity साधुता को in public sector activities रे is a part of every public officials. एटा होचे every public official रो लोक official duty. एटा होचे गोटे official public official duty रो गोटे अंश to adopt processes. probity को ensure करिवा निर्दिष्ट करिवा होचे public sector activities रे गोटे part of public official duty to adopt करिया पे process. Practice and behavior याको practice करिवा probity को and behavior माने व्यवहार and enhance and promote public sector value जो enhance वृद्धि करिवो and promote करिवो public sector value को लोक public sector माने public sector value को सेने बड़े enhance करिवे promote करिवे. Foster probity in governance seeks to ensure accountability. Governance रो public जो governance रो probity in governance रे seeks to ensure करिवे accountability जवाबदेही. मेंटेन इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विस रे इंटीग्रिटी माने होची सच्चोटता, साधुता, एकाग्रता पब्लिक सर्विस रे इंटीग्रिटी. एंश्योर कंप्लायंस विथ प्रोसेस, एंश्योर करिवे कंप्लायंस करिया पई. प्रिजर्व पब्लिक कॉन्फिडेंस, प्रिजर्व संरक्षण करिवे पब्लिक कॉन्फिडेंस माने विश्वास. इन गवर्नमेंट प्रोसेस रे पब्लिक रो कॉन्फिडेंस. अवॉइड द पोटेंशियल फॉर मिसकंडक्ट, अवॉइड करिवे मिसकंडक्ट करिया पई. मालप्रैक्टिस, फ्रॉड और करप्शन को सब अवॉइड करिवे. पोटेंशियल मान शक्ति फॉर मिसकंडक्ट, फ्रॉड एंड करप्शन. probity in governance is an essential and vital requirement for an efficient and effective system of governance and for socio-economic development. Probity in governance is an essential and vital requirement. गोटे मुख्य गोटे दरकारी और वाइटल रिक्वायरमेंट फॉर एफिशिएंट मान प्रभावी एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एवं सामाजिक आर्थिक उन्नति पाई. फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन टू एंश्योर probity in the government. फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन टू एंश्योर probity को एंश्योर करिवो. एथिकल मेजर्स माने नैतिक मेजरमेंट टू इन्फ्यूज करिवो प्रिंसिपल ऑफ लव. एथिकल मेजर्स टू इन्फ्यूज करिवो प्रिंसिपल ऑफ लव, कंपैशन
ମାନେ ସହୃଦୟତା ଲଭ୍ ଲଭ୍କୁ ଆଉ କମ୍ପାସନ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍ ଲଭ୍ ଆଉ କମ୍ପାସନ୍ର ଯେଉଁ ନୀତିକୁ ତାକୁ ଇନଫୋର୍ସ କରିବ ମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆପ୍ରେଜାଲ୍ ବାଇ ଆୱାର୍ଡ଼ିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା କେମିତି ହେବ ଆପ୍ରେଜାଲ୍ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ ବାଇ ଆୱାର୍ଡ଼ିଂ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ଦେଇକି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଟିଂ ମୋରାଲି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବେ ମୋରାଲି ମାନେ ନୈତିକ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରଭାବୀ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଏଥିକାଲ ମେଜର୍ସ କେମିତି ଏଡୁକେଟିଂ କରିବେ ତ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟସ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବେ ଅନ୍ ଦ ବା ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଣ୍ଡ ଅନେଷ୍ଟି ସାଧୁତା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାକୁ କେମିତି ଫଲୋ କରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ଏଜୁକେଟ୍ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଟୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ସ। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ମେଜର ଶାସନଗତ ବା ଆଇନଗତ କେମିତି ମେଜର୍ସ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଟୁ ଟିଚ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ଆଇନଗତ ମେଜର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ ସଚ RTI ହୁଇସିଲ୍ ବ୍ଲୋଅର୍ ଆକ୍ଟ RTI ଆକ୍ଟକୁ କରାହେବ ଆଣ୍ଡ ସିଟିଜେନ୍ ଚାର୍ଟର ETC ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ମେଜର ଦ୍ୱାରା along with implementation ହେବ along with implementation addressing existing laws such as RTI Official Secret Act implementation ହେବ addressing existing law ଅଛି RTI Act Official Secret Act ହୋତା କମିଟି ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ARC ରିପୋର୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିବ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ରିଫର୍ମସ୍। ହୋତା କମିଟି ସେକେଣ୍ଡ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିବ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ରିଫର୍ମସ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ମାନେ ରିଫର୍ମସ୍ ଆଣିବ ହୋତା କମିଟି। ତେଣୁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ମେଜର ହେଉଛି ଟୁ ଟିଚ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଏଥିକାଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁଜ। ହୋତା କମିଟି ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ରିଫର୍ମସ୍। ହୋତା କମିଟି ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ARC ରିପୋର୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲା ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ରିଫର୍ମସ୍ ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ରିଫର୍ମ ମାନେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ। ଟୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମେଜର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଜବାବଦେହି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ୟୁଜ୍ ICT ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିଭନେସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି E-governance apps such as the E-Bhumi, E-Passport, E-Procurement, E-governance apps, E-Bhumi, E-Procurement to reduce and eliminate partiality कमे इंस्टीट्यूशन मेजर माने कमे दबो एलिमिनेट कर दबो पार्शियली बाय प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू बॉडीज लाइक ED CBI एमान सब टू रिड्यूस करिवो एलिमिनेट पार्शियली कमे दबो ऑटोनॉमी टू प्रोवाइड बॉडीज लाइक CIC ED CBI को टाइमली प्रोसिक्यूशन ऑफ करप्ट ऑफिसर मान को प्रोसिक्यूशन करिवो ऑन पीपल ब्राइबिंग देम लांच देवे इंक्रीजिंग कन्विक्शन रेट विल एक्ट एज डिटरेंट इंक्रीजिंग कन्विक्शन रेट दंड रेट